Good morning, guys! Nag-order ko sa TikTok. Akala ko ba sure na hindi magpapauto yung kay Carmen? Like, daghan na pugong. I don't know what is the idea. Daghan na pugong or daghan na mga accessories. Nakiyat-kiyat na ko, guys. Ako na i-open, guys. Di ko gibong open, guys. Ako pa ablihon sa akong papa. Aircon me, guys. Bugno kayo, guys. Basta nag-AC Marco diri, guys. Style ani, guys. Ako pa check on, guys, ha. Ako itanawon, guys, ha. Basta unsa sulod, guys, ha. Just be ready, ha. Ready. Set. Go! Hala, carver naman ni. Uy, asang sulod ani? Hala, dara, oh! Unsa may sulod ani? Uy, ako check, guys, ha. Okay, ready? Set! Go! Hala, kadaghan! Kadaghan sa pugo! Kaya, unsa na sulod? 1 million or 1T? Kadaghan! Mapalit ka, guys. Like and subscribe, guys. Sa Facebook, guys, ha? Or sa TikTok. Or sa YouTube. Like and subscribe. Hello, kadaghan ani eh. Kung ikaw ano ron. Post. Mo like and subscribe mo, guys, ha. Muhatag makog pugong. Ako man ibaligyaon. Wala, dili mo mag like and subscribe ug share. Di ko maghatag nimo, guys. Kinsa mo ginahan og pugong, guys. Like and subscribe, guys. Oo. Dara, guys, oh. Ako na iksa, oh. Hala, kadaghan sa pugong sad, eh. Nanya! Papa, asa gini ipalit ni mo? Sa TikTok! Sa TikTok, papa, kalindot anagod. Nagpugong sad ko, guys, oh. Ako gipugong akong self. Ako igbutang sa ulo. Tagak na lang, eh. This is my dream come true! Isa, guys, ha? Ay.